দুটা কথা আছে নাম্বার 1 টু তেখেতক তদন্তৰ কাৰণে আহিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰা হৈছিল কিন্তু তেখেতে মা এটা চিঠি লিখিলে যে শি ইজ নট ওয়েল আৰু তেখেত সেমি আইসিইউত আছে এন্ড তেখেত 2 হপ্তা তদন্ত জয়েন কৰিব নোৱাৰিব শি উইল নট বি এবল টু জয়েন দ্য ইনভেষ্টিগেশ্যন ফৰ 2 উইকস ইটো কথাক লৈ পেলাই আমি জিএমসিক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো ফৰ আ মেডিকেল বৰ্ড বিকজ উই ৱাৰ অলসো ওয়াৰিড আমাকে চিন্তা হৈছিল যে what injuries does she have this also affects the case kintu aji jane ke apuni sab jane GMC er eta dangor board with very well reputed doctors goi play report to delay that there is nothing in her system right now which shows that she should be in a semi ICU itu huar pisot in the meanwhile aji ratipua ami oru eta FIR receive korilu tekhetor against so there is one more case and this time she has been arrested in that case meanwhile purana kesot section gita add kora hoise and the court has accepted those sections the first accident case today morning we've received one more FIR aji oru eta FIR ahise during after the accident tekhet she had attacked somebody else he jane attack korisle he jane hospital ot ase tekhetore eta FIR aji paisu so she has been taken in that case দুটা কথা আছে নাম্বার 1 টু তেখেতক তদন্তৰ কাৰণে আহিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰা হৈছিল কিন্তু তেখেতে মা এটা চিঠি লিখিলে যে শি ইজ নট ওয়েল আৰু তেখেত সেমি আইসিইউত আছে এন্ড তেখেত 2 হপ্তা তদন্ত জয়েন কৰিব নোৱাৰিব শি উইল নট বি এবল টু জয়েন দ্য ইনভেষ্টিগেশ্যন ফৰ 2 উইকস ইটো কথাক লৈ পেলাই আমি জিএমসিক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো ফৰ আ মেডিকেল বৰ্ড বিকজ উই ৱাৰ অলসো ওয়াৰিড আমাকে চিন্তা হৈছিল যে what injuries does she have this also affects the case kintu aji jane ke apuni sab jane GMC er eta dangor board with very well reputed doctors goi play report to delay that there is nothing in her system right now which shows that she should be in a semi ICU itu huar pisot in the meanwhile aji ratipua ami oru eta FIR receive korilu tekhetor against so there is one more case and this time she has been arrested in that case meanwhile purana kesot section gita add kora hoise and the court has accepted those sections the first accident case today morning we've received one more FIR aji oru eta FIR ahise during after the accident tekhet she had attacked somebody else he jane attack korisle he jane hospital ot ase tekhetore eta FIR aji paisu so she has been taken in that case দুটা কথা আছে নাম্বার 1 টু তেখেতক তদন্তৰ কাৰণে আহিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰা হৈছিল কিন্তু তেখেতে মা এটা চিঠি লিখিলে যে শি ইজ নট ওয়েল আৰু তেখেত সেমি আইসিইউত আছে এন্ড তেখেত 2 হপ্তা তদন্ত জয়েন কৰিব নোৱাৰিব শি উইল নট বি এবল টু জয়েন দ্য ইনভেষ্টিগেশ্যন ফৰ 2 উইকস ইটো কথাক লৈ পেলাই আমি জিএমসিক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো ফৰ আ মেডিকেল বৰ্ড বিকজ উই ৱাৰ অলসো ওয়াৰিড আমাকে চিন্তা হৈছিল যে what injuries does she have this also affects the case kintu aji jane ke apuni sab jane GMC er eta dangor board with very well reputed doctors goi play report to delay that there is nothing in her system right now which shows that she should be in a semi ICU itu huar pisot in the meanwhile aji ratipua ami oru eta FIR receive korilu tekhetor against so there is one more case and this time she has been arrested in that case meanwhile purana kesot section gita add kora hoise and the court has accepted those sections the first accident case today morning we've received one more FIR aji oru eta FIR ahise during after the accident tekhet she had attacked somebody else he jane attack korisle he jane hospital ot ase tekhetore eta FIR aji paisu so she has been taken in that case